Hi guys, my name's Carl, and in this new series we are going to be going on an adventure together as we try and crack the code of big fish on a budget. Helping us do this is going to be the ambassadors from Bait Products. These are guys that are from the local venues in your area. They catch there every single weekend. They have all the tips and tricks that we need to be able to catch those trophy-sized fish on a budget. To do this, we are going to be using standard equipment almost everybody will have. That would be your standard popway, bank angling, conventional angling equipment such as rods, reels, sinkers, hooks, line, and all of the above. But one difference will come in, and that is the bait. We'll be using bait from Bait Products. These will be the day packs. These are specifically designed for one-day sessions. It is a grab and go pack where you'll receive 700 grams steamed boilies in various flavors available. In this pack will also come pop-ups as well as a small liquid concentrate to apply where needed. Now, why are we doing one-day sessions? That is simple, time and money. Number one is obviously time. We don't have enough of it in a day. Most of us work 6 days a week, and the weekend only starts on a Saturday afternoon. So we only have a Sunday to fish most times. On top of that, you have other variables that come into play. Variables such as your budget, petrol, family obligations, church, your kids, sporting events. So taking all of that into account, sometimes you only have one Sunday in a month to spend actually fishing. The other variable is money. Why do we have that as a variable? Well, everything is expensive. We don't always have the budget to allow us for weekend trips to expensive venues or any venue for that case. Sometimes going down to your local park lake, which is free of charge to go and fish, is the only opportunity you've got. So let's make the best of that opportunity by catching the big fish on a budget. So, in order for us to do this, we are going to have a look at the following equipment. With me, I am a beginner angler.
I went to a cash converters and I bought myself rods, reels and a tripod. The rods that I purchased are the Carp Master Bloemhof Dam 12-foot 5-pound rods. These cost me approximately 320 Rand per rod. Brand new, they even come in a nice bag. The next thing that I bought was the Pioneer Blast Free Spools BLS 6000 DH reels. These are bait runners and they come pre-spooled with line. They cost 350 Rand each. Then I went and bought alarms. These alarms are the Jackal T-Rock alarms and they cost 140 Rand per alarm. Now these are probably the loudest alarms on the market for a budget price. They don't come with a receiver, but more on that as we advance. But these are decent alarms. They even come with a battery, so you can just buy them and run them. This day started at 6 a.m. We arrived at Kloofzicht Lodge and Spa, went to reception, paid for our permits, and then proceeded down to the lowest dam, which was the Vulga Dam. This dam is notorious for its larger carp, but it is one of 4 dams on the venue. There is the Trophy Lake, which is the largest dam directly in front of all of the halls and restaurants. They look down upon it. This is a dam where you can catch trout, bass, carp, and barbel. And then next to that is another smaller dam which is loaded with trout. Then the dam that we were fishing, which was the Vulga Dam, or the Willow Dam in English. And right at the bottom and furthest end of the lodge there is a 4th dam, which is a bass dam. It is a wonderful place with jetties where you can stand and fish out into structure, catching some nice trophy bass. But we weren't there for the bass. We were there to catch a big carp on a budget. As we came down to the Vulga Lake, we started setting up gazebos, tables, chairs, everything we would need for the day's session. Mornay was our first ambassador for bait products that decided to help us by tying up our rig. He was gracious enough to explain it so that we could do it step for step with him and be able to know that if we hook into a big fish, we wouldn't lose it. Hallo almal, dis Mornay hierso. Ek's deel van Bait Products se ambassador span. Vandag is ons hier by Kloofzicht Lodge and Spa hier in Mildersdrift. Ons is hier om jou te wys hoe om jou toerusting te kombineer met 'n spesiehengelaar se taktieke om groter karp op 'n budget te vang. So, ek het Karl se viskas hierso. So gaan kyk wat se toerusting hy binne het en wat se riek ek daarmee kan knoop. Natuurlik sien ek 'n paar flouties en tips. Ons gaan nie dit benodig nie. Ek sien reeds 'n lekker gewiggie wat ons kan gebruik. Gummy stops kan werk. As jy nie sulke gewiggie het nie, gewiggie kan ook werk. 'n Mushroom. Ek sien lyn, split shots, paar swivels, dit kan werk. En natuurlik hoeke. So wat jy sal nodig hê vir die riek is gewone hoeke. Ons het hierso sommer bat se size 7 hoeke. Jy gaan swivels benodig, kleines en medium size een. Ek sal later inkom oor hoekom jy die verskillende sizes benodig. Gummy stops, 'n P-gewiggie of 'n mushroom lead, split shots, jou lyn vir die rig, 'n skerp sker en 'n lighter. So, om te begin met jou German rig, gebruik jy jou klein swiveltjie. Ja, kom op jou hoekie. Soos daai. Jy gryp jou gummy stop. Jy sit hom voor jou swivel om te keer dat jou swivel afval wanneer hy in die water is. Daai is dan basies jou hoekgedeelte vir jou hele rig. So nadat jy jou hoek uitgesorteer het en hy lyk soos daai, vat jy jou 15 tot 20 pond monofilament, so 20 tot 30 cm stuk van hom, en jy knotless knot hom op. Om 'n knotless knot te begin, hou jy jou hoek so dat jou punt afwaarts wys. Jy druk die lyntjie deur van agteraf. Jy hou met die vinger vas op die hoek se shank en jy draai hom so 7 keer om die shank.
Baie belangrik met 'n knotless knot, jy moet seker maak, jy bring die agterkant van jou lyn deur laat hy na die punt van die hoek toe gaan. En dis waarom dit 'n knotless knot genoem word, want hy het nie regtig 'n knot in hom nie. So nadat jy jou knotless knot op jou hoek het, gaan jy na die ander gedeelte van jou riek toe en jy maak 'n double figure of 8 loop knot. Dis baie simpel knoop. Jy verdubbel jou lyn. By die dubbel waar die lyn 2 keer is, maak jy hom so 'n draadjie en jy druk jou lyn agterdeur. Dis waarom hy 'n figure of 8 loop knot is. So hier is jou volledige riek. Aan die loopkant kan jy hom loop to loop aan 'n gewone sinker of hom net vasmaak aan 'n quick change swivel. Die lengte van jou riek hang maar meestal af van die venue waar jy vis. Hier by Kloofzicht maak ons hom so 18 tot 20 cm omdat die bodem redelik hard hier is. So nou vat jy daai loop end aan die einde van jou riek en jy vat jou swivel, jou medium size swivel nou en jy loop to loop hom. Die gaan aan die einde van die dag vas aan jou mainline gaan. Verder vat jy dan jou split shot. Ek verkies om my split shot so 1 tot 2 cm vanaf my hoek te hê. Dit hang maar af hoe hoog jy wil hê jou pop-up moet sit aan die einde van die dag. So met jou diepak sal jy ook 6 pop-ups kry. Die geur van die pop-up sal maar wees die flavour van jou diepak. In die geval is dit pineapple. Met die diepak kry jy ook jou biting needle. Ek het klaar pop-up daarop gesit. Om jou pop-up op jou German riek te sit, gebruik jy daai klein swiveltjie van jou en 'n klein stukkie lyn of jy kan dental floss gebruik. In die geval het ek maar net dieselfde lyn wat ons die riek mee geknop het. Jy sit dit deur. En jy maak hom so half 'n V. Verdubbel hom hoor. Haak jou biting needle hier vas. Soos daai. Jy wil hê jou pop-up moet lekker in jou swivel indruk, dit sal hom ook vashou. Trek daai deur. Dis waar jy 'n lighter sal gebruik. En dan blob jy hom net. So dit is jou volledige German riek. Jy kan hom vis met 'n bottom aas of 'n pop-up. In die geval het ons nou 'n pop-up. Dis die rede vir daai split shot sodat hy so sal sit onder water. Die rede hoekom jy jou aas agter op jou hoek het en nie op jou hoek homself nie, is nommer 1 om te vermy om 'n kleiner vis te vang en dit laat jou ook toe om 'n groter hoekaas te gebruik. So, hier is die volledige gekombineerde riek tussen oeverengel en spesie. As jy voorstel jy gebruik so iets indien jy kyk om in spesie in te kom en dit werk ook hier by Kloofzicht. So as jy nou toe kom, knoop vir jou so ouetjie. Stywe lyne. So ons gaan nou die German riek wat ek nou sopas geknop het in die margin hierso sit en hom tot die toets sit. Eerstens gaan ek dit op die pop-up 'n bietjie van hierdie booster sit. Dis wat jy kry saam met die diepak. Dit maak jou hoekaas bietjie meer attractive as jou freebies rondom hom. En dan gaan ek 'n paar halves van die diepak in hom gooi, om hom gooi en ook 'n paar whole boilies. So at this point of the video, the wind became unbearable on the microphone and you could barely hear Mornay explaining how he's putting the line a few feet into the margin and then proceeding to give what they call freebies, which are the diepak boilies, in the surrounding area of the hook bait. This encourages the fish then to take the freebies, mistake the hook bait for a freebie, pick it up where the hook will set in the bottom lip, and the fish will then try and shake it out. This is where the lead sinker weighs down the hook and proceeds to force it into the lip, proceeding for a very good hook. Okay, so omdat hierdie stok in die margin is dit nou nie nodig om die lyn stokstyf teen hom te hê nie. En ook die vis gaan net een kant toe en dis aan die ander kant van die margin. So ek gaan hom redelik losmaak sodat die vis kan loop. So redelik slack lyn. En ja, kom ons kyk wat hy doen.
Here we can see Monet, he's busy with his own rods. He's just to the left of our camp. He decides on a small piece of a reed bed right against the margin, and he drops off a coconut boilie with a pop-up, and he proceeds to give a few freebies in the surrounding area. Now, he explained to me how they take boilies and they crush them and cut them up so that there is a larger particle bed around your hook bait. As we can see, he's throwing out a few whole boilies, half boilies, as well as crushed boilies. He doesn't just concentrate it in the area of the hook bait, but he spreads it out in the surrounding area as well. This helps to attract a fish swimming within the margin. Then he walks with his rod unclipped from the spool all the way back to where his pod is, and you can see it's quite a distance. There by his pod, he gets there. He does not rest his rod directly on the pod. He just quickly straightens out his line, puts his rod down, and then clips what they call a back lead onto the line, which pulls the line down into the bottom of the dam or lake where you are fishing. This just helps that the fish cannot swim into your line as he is busy moving through the area. Mornay then proceeds just to put his rod down on his alarm, turn on his alarm, and make sure that everything is ready, like the drag and so forth. Ek het net hierdie rand gekry op my margin stok wat ek julle nou gewys het wat ek gedrop het. Kom op 'n coconut wafter en 'n paar coconut boilies om hom gevoer. As you can see, Monet and the carp are deep into it. It's a game of give and take. As the drag is not that tight yet not that loose, the carp is capable of giving a few good runs to tire himself out before Sean is able to get it into the net. Dis wat van ons gepraat het, hè Sean? Perfect hook hold, German, coconut wafter. So mooi vis, hè? So wanneer jy vis geland het, in die daglig vir ook al, jy moet onthou, dit is donker daaronder waar hulle swem. So hierdie skerp son, is altyd goed om net jou oog so in jou hand so in 'n bakvorm oor hulle oog te. Dit maak hulle minder rondspartel en alles. So, seker so 4-5 kilo karp, ek het nou nie om regtig geweeg nie, maar gekom van die margin af, op die drop wat ek na julle nou gewys het, op 'n coconut wafter, paar van bytproducts se coconut boilies rondom hom, en hy het seker so 1 uur en 'n half gelê en toe gaan hy. Ja, meer as gelukkig. Eerste enetjie vir die dag en is so 11 uur daar rond. So
skaapkeer is nogals 'n belangrike ding. Jy moet dink aan jou kleinkinders en hulle kleinkinders om die karp los vir almal om te vang. So wees maar altyd versigtig wanneer jy die vis transport van jou kruidel af na die dam. Maak seker dit is veilig. Ja, terug om hom nog 'n keer te vang. After the first fish was landed, I decided to ask Rudy to give us a couple of pointers on specimen angling as a whole and how it could be beneficial for us to move over. Hallo almal, ek is Rudy van Bait Products se ambassador span en ek is hierso om vir julle meer in diepte te leer van spesiehengel. Soos wat Morney vir julle verduidelik het hoe om spesiehengel op die tradisionele papgooi toerusting te doen, gaan ek julle meer in diepte verduidelik hoe om spesiehengel op sy eie te doen. Daar is baie rigs, van combi German rigs af tot jou bekende Ronnie rig. Die Ronnie rig is bekend vir jou pop-up wat jy kan fish bo oor al jou losvoer om dit te laat uitstaan bo jou losvoer. Jou German rig is ideaal vir 'n bottom bait presentasie om dit meer natuurlik te laat lyk vir die vis. Die volgende belangrike ding is die rig. Hier by Kloofzicht is die bodem redelik hard. Dit laat ons toe om met 'n German rig te fish. In my hand hierso het ek 'n combi German rig. Dit bestaan uit 'n stiff fluorocarbon section en 'n natural braided section. Die doel agter hierdie twee komponente saam is as 'n vis jou aas optel en die hoekom wel nie steek nie. Waar die vis geswem het en die aas uit sy mond uit gekom het, dat die rig heeltemal terug sal gaan na sy oorspronklike posisie vir die volgende vis om hom op te suig en te steek. Die volgende belangrike ding is jou alarm. Met spesiehengel kan jy baie lank wag vir 'n byt om te kom. En as jy daar gaan sit en jy het nie 'n alarm nie, dan kan jy jou fokus verloor op die stokke. En kom ons sê byvoorbeeld jy vang teen bome en jou stok hardloop en jy het nie 'n alarm, jy kan 'n vis deur die bome swem en 'n vis kan vasgevang word in die bome waar jy die vis nie kan kry nie. As jy 'n alarm het en die vis hardloop, gaan jy dadelik kan weet dat die stok hardloop en jy het 'n vis aan. Dit help ook om verskillende liggies te kry om te identifiseer wat se stok hardloop en waar hy hardloop. Die ander belangrike ding is 'n katrol. 'n Katrol is wat jou gaan help om die vis op die kant te bring. Dit help nou nie jy gaan vang met 'n nighthawk of een of ander katrol wat jou benadeel in jou hengel nie. Dit gaan help om 'n behoorlike katrol te kry wat lekker kan wind, waar jy die vis gemaklik kan speel met 'n behoorlike remstelsel. Dit is ideaal daarvoor vir as hy vis lunge en hy vat 'n bietjie trek en hy vat lyn. En dit help ook om as jy 'n bytrunner het, sodat as jy nou jou stok op jou rest het, laat die vis gemaklik trek kan vat sodra hy gesteek is, en dat as jy nou jou stok optel, katrol jy, jou bytrunner slaan terug en jy het die vis aan en jy kan gemaklik die vis speel. Die volgende afdeling is stokke. Dit is nie nodig om die duurste stokke op die mark te hê nie, maar vir jou kleiner venues, wat ook al, dit is perfek om 'n 8-voet stok te kry. 8 voet kan jy enige plek gooi op die kleiner venues, maak dit seker jy het 'n lekker backbone in jou stok om die vis te kan beklei en dan geniet jy dit nie. Vir 'n ander afdeling is ook nou jou bankstick of pot setup. Dit is belangrik omrede. Dit is waarop jy jou stokke sit. Byvoorbeeld waar ek nou vandag vang is bome. So as ek nou 'n tyd kry en ek wil nie hê die vis moet in die bome ingaan nie, gaan die vis gaan en hy gaan nie in daai bome in kan gaan nie. So hy's rock solid. Teen die tyd wanneer ek op my stok is, het ek al klaar die vis gedraai en ek kan hom veilig land. Met spesiehengel is fishkeer uiters belangrik. Jy probeer altyd om die vis in die water terug te sit in dieselfde kondisie of in 'n beter kondisie. Voor my het ek 'n kruidel. Sodra ons die vis genet het in ons spesiale spesienet, wat ook wyd is om 'n groter vis in te skep met 'n sagte mesh om die vis se skubbe te beskerm en die vis self te beskerm. Nadat ons die vis genet het, sit ons dit in die kruidel. Die
kruidel is daar vir die hoofrede sodat die vis nie op die grond is. As jy 'n vis op die grond sit, kan dit sy slijmlaag breek en as daar 'n bakteria inkom, kan dit 'n infeksie veroorsaak. So op die kruidel is dit 'n sagte materiaal waar die vis kan gly sodra dit nat is. Dit is ook belangrik om altyd die vis nat te hou. As jy nou jou vis wil weeg, het jy 'n weight sling. Weight sling het 'n support met 2 staal rods wat die vis se gewig sal ondersteun. Jy sit die vis binne-in, jy zip die kante toe, dan vat jy jou skaal, jy hak hom in die handvatsels, jy weeg hom en dan jy kan hom ook nog terug in die water gaan sit met die weight sling. Hierdie is 'n spesiale spons wat die sling laat float, so jy kan hom gemaklik terug in die water sit, liggies die zip oopmaak en die vis veilig laat gaan. In my hande hier het ek 'n boeliepyp. Dit is die ideale manier om boelies te voer op jou spot. Dit is verkieslik beter om jou boeliepyp nat te maak om te voorkom dat jou boelies nie split as jy hulle gooi nie. Verkieslik maak hulle ook nat, dit gaan help om vir hulle om makliker deur die lug te vlieg. So met 'n bolie, jy gaan trek hom 'n boeliepyp, jy gaan terug en jy gooi vorentoe van waar jy jou stok gegooi het. Dit vat wel oefening, maar sodra jy bemeester is dit 'n baie goeie manier om mee te fish. As the day progressed, Mornay and Rudy managed to land a couple of fish, including a catfish as well as a larger carp. We had quite a few runs. Unfortunately, I was unable to catch anything. Yet, I was not discouraged from my endeavor. I would have to say that the bait was well packaged. It was just enough for a day session for an angler or two, depending on how you decided to fish it. The bait itself was well fragrant, it was fresh, it was able to hold its fragrance after being in the water for quite some time, as well as its buoyancy for the pop-ups. I would have to say that I will definitely be using the different varieties or flavors with the day packs at different venues in the future. As for this venue, it'll definitely see me again. I enjoyed the fact that the venue was clean, safe, and it was not under as much line pressure as some of the other venues that we might see later in the season. Next time I come to Kloofzicht, I'll be visiting the very lowest dam, which is the Bass Dam. And on that note, I would just like to draw the episode to a close. In doing so, I'd like to thank Rudy and Mornay as well as Sean for all of their time, patience, as well as being able to teach us a few tips and tricks regarding the sport and encourage us to do better by catching bigger and taking care of the fish. Guys, if you like this content, please like and subscribe. Leave us a comment down below, as we would always like to know any venues you would like us to fish next. Guys, tight lines.